Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette typiquement de تطوان. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة اللي هي خاصة من مدينة تطوان. كنقولوا لهم البويوات. تابعوا معايا. Voilà, ici pour la recette, il faudra préparer donc la pâte d'amande la veille. هنايا خصنا نوجدوا العجينة ديال اللوز نهار قبل. Et donc pour cela, il vous faudra 500 g d'amandes, 250 g de sucre, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de beurre fondu et il vous faudra aussi un quart de bouteille d'eau de fleur d'oranger. Donc العجينة ديال اللوز غتحتاجو 500 g ديال اللوز، 250 g ديال السكر، نص معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة ديال الزبدة اللي غادي ندوب، ou ربع ردومة de mazhar. Et bien sûr, vous avez tous les ingrédients juste en bas, en barre d'infos. كنخلي المقادير كاملين في صندوق الوصف. Donc ici j'ai mondé les amandes, je vais les éplucher et je vais les mixer. هنايا donc طيبت اللوز غير 5 دقائق، غادي نقشرهم ونطحنهم. غنزيد عليهم القرفة، السكر ونخلط مزيان. Donc ici je rajoute la cannelle, le sucre et je mélange bien. Ensuite, après avoir bien mélangé, je vais rajouter le beurre. من بعد ما خلطت مزيان السكر والقرفة، عاد غادي نزيد عليهم الزبدة مذوبة. Donc voilà, ici pour avoir la bonne mesure, la quantité exacte c'est vraiment un quart du verre de thé comme vous voyez. Donc هنايا باش يجيني العبار هو هذاك. نتوما شفتوا هنايا كيف شحال د مزهر عملت في ديك الكاس ذاتها، يعني ماشي بزاف، غير ربع د الكاس. وكان نزيد شويه بشويه حتى نجمع الخليط، ما نعملش كلشي في دقه. Donc ici je vais mettre petit à petit. Je ne vais pas mettre tout le verre d'un coup. Voilà, après avoir mélangé, je vais mettre ça dans un sac en plastique et je vais réserver toute une nuit au frigo. من بعد ما خلطت مزيان غادي نعملهم في واحد بلاستيك وغادي نعملهم في الفريغو ليله كامل. Voilà, donc ici pour la recette de la pâte, il faudra 1 kg de farine, 1 verre et demi d'eau, 1 verre de beurre fondu, 2 cuillères à café de sucre, 2 pincées de sel, une demi-cuillère à café de curcuma, 4 cuillères à café d'eau de fleur d'oranger. هنايا كنحتاجو للعجينة كيلو د طحين، كاس ونص د الماء، كاس د الزبدة مذوبة، جوج د المعالق صغار د السكر، واحد شويه د الملح، نص د المعلقه صغيره د الخرقوم، و4 د المعالق كبار د المزهر. Donc là je mélange la farine avec le sucre, le sel et le curcuma. Donc هنايا غنخلط الطحين مع السكر والخرقوم والملح. Je vais faire un creux au milieu et ajouter le beurre fondu
Et dans le demi-verre d'eau, je vais rajouter les 4 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Donc هنايا غادي نزيد الزبده مذوبه وفي وسط ديك نص كاس د الماء غادي نزيد 4 معالق de ma zahar. Et donc je commence par verser ce verre d'eau là. Après je rajouterai le verre d'eau entier petit à petit. Parce que chaque farine est différente et je ne peux pas savoir par exemple si la farine va absorber l'eau ou moins. Donc il faut toujours mélanger petit à petit. Donc هنايا غادي نبدا من ديك نص ديال الكاس زدت عليهم الماء زهار. دونك نص كاس ديال الماء زدت عليه الماء زهار وغادي نخلط شويه بشويه وعاد نزيد ديك الكاس معمر ديال الماء حتى هو غادي نزيدو بشويش بشويش باسكو كل طحين وكيفاش عامل دوك. Donc voilà, ici après avoir bien mélangé, il ne faut pas trop travailler la pâte. Je vais mettre ça dans un cellophane et je vais laisser reposer 5 minutes. Donc هنايا من بعد ما عجنت كلشي ما خصناش نخدموها بزاف باش ما تقصحش. غادي نعملوها في واحد السيلوفان ونخليها ترتاح 5 دقائق. Donc voilà ici, on va prendre la pâte après les 5 minutes et on va la couper comme ça avec des petits bâtons qu'on va aplatir pour que ça nous aide à la travailler dans la machine. Donc هنايا كيما شفتوا بعد ما رتحت 5 دقائق غنقطعوا هيدا الطرفين وغادي نسكي هيدا على العجينه باش تسهل علينا في ديك يعني الماكينه باش نقدروا نطلقوها. Ici, comme vous voyez, j'ai bien enroulé dans le cellophane pour que la pâte ne sèche pas. كيف ما كتشوفوا هنايا عملتها لويتها في السيلوفان باش ما كتبسش العجينه. Donc maintenant je commence à faire le premier tour dans la machine. Je fais une première fois et j'aplatis, je l'aplie donc comme vous voyez sur les images, je l'aplie 2 fois et je la repasse dans la machine. Ça c'est le premier tour. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نجوزها واحد مره هيدا دونك في الماكينه غنطويها وغنعاود نجوزها في الماكينه. Donc c'est ça en fait qui fait le croquant quand on va la cuire, c'est quand on la passe plusieurs fois dans la machine. Donc ici, comme vous voyez, j'ai repris la première que j'ai faite. C'est pour ça que j'ai tourné toutes les pâtes. J'ai repris la première. Donc je vais la repasser dans la machine et je vais refaire la même opération. كيف ما كتشوفوا هنايا هزيت ديك الاولى اللي كنت عدلت غنجوزها في الماكينه وغنعمل نفس الطريقه اللي عملت في الاول. Donc ici comme vous voyez, quand je la repasse une dernière fois, je les laisse comme ça en longueur, je la replie plus. Donc كيف ما كتشوفوا هنايا اخر مره اللي غنجوزها في الماكينه ما كنزيدش نطويها. Donc maintenant là je vais commencer à les passer dans la machine et là c'est pour vraiment c'est le passage final, donc on va
bien les aplatir et à chaque fois, il faudra changer le numéro bien sûr. Donc vous passez de 1, puis après vous allez au numéro 3. Donc ça dépend aussi donc la machine que vous avez. Ici, vous voyez bien, la pâte devient vraiment toute fine. Désolée dans les images si on voit pas très bien parce que c'était le seul endroit où on pouvait accrocher la machine, donc sur le plan de travail. Donc هنا كيف ما كتشوفوا غادي نجوز ديك العجينه. ها نتوما كتشوفوها كترجع رقيقه. Voilà, donc ici j'ai repris donc la pâte d'amande qui est restée reposer toute la nuit et je vais faire des petites boules que je vais aplatir comme vous voyez. Donc هنايا كيف ما كتشوفوا ديك العجينه ديال اللوز اللي كنت عجنت البارح غادي نعدلهم هيدا كويرات وغادي نبسطهم هيدا. Donc voilà, ici je vous montre ce que j'ai moi comme emporte-pièce pour couper la pâte. Si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez le couper avec ce petit rouleau spécial pour Shebakia. Donc j'ai mis les pâtes comme ceci sur la table et j'ai déposé les pâtes d'amande, donc la pâte d'amande, mais il faut laisser vraiment un espace. Voilà, donc هنايا كيف ما كتشوفوا نزلت اللوز هيدا. واذا عندكم ديك القطعه مدوره قطعوا بها، واذا ما عندكمش وعندكم ديك الموس بحال يعني اللي فيه السنينات اللي كنقطعوا بها الشباكيه حتى هو تقدروا تستعملوه. دونك هنا كيف ما كتشوفوا نزلت اللوز وكنتكي مزيان باش ديك الهواء كيخرج وباش يعني العجينه كتلصق مع بعضياتها. Ici, comme vous voyez, j'ai mis donc la deuxième pâte par-dessus et j'appuie bien autour pour chasser l'air et pour que la pâte colle bien ensemble. Vous voyez, donc on voit bien en image. Il ne faut pas trop étendre la pâte pour qu'elle ne se déchire pas aussi. Donc voilà, ici je vais couper à l'emporte-pièce pour vous montrer comment ça donne avec un emporte-pièce. Et je vais aussi couper avec donc le petit couteau pour vous montrer un peu comment c'est pour les deux modèles. Donc هنايا غادي نقطع بهاد القطعه هذه وهنايا كنوريكم aussi بهاد الموس هذا الشباكيه باش نوريكم كيفاش كتجي. سي لا ميم شوز، مكاينش الفرق مي فوالا باش ما نعرف ما يكونش عندكم هاد الموس ولا ما يكونش عندكم ديك لامبورط بيس. فوالا هنايا غادي نقطع ديك العجينه اللي عندي كامله معدله موجده. Donc ici comme vous voyez, je vais tout couper et disposer sur des plateaux. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نقطع كلشي وغادي ننزلهم فوق الصينيه على بيد ما نقطع نوجدهم كاملين. Ici comme vous voyez, j'ai fait des petites fentes à l'aide d'un couteau. كيف ما كتشوفوا هنايا تشكيتهم بالموس. Voilà, donc ici j'ai mis de l'huile à chauffer. Dans un premier temps, c'est comme pour la shebakia. Dans un premier temps, on met l'huile à chauffer donc à feu fort. Et au moment de les déposer, je vais diminuer le feu. Donc on va faire la cuisson à feu doux. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نطيبهم بحال شكل الشباكيه. غادي نسخن الزيت مزيان. ملي كيسخن الزيت مزيان غادي ننزلهم دونك شويه بشويش. وتما قبل ما نعملو في وسط الزيت غادي نحني دونك العافيه باش ماشي يتحرقوا من على برا ويبقاو خضر من داخل. Donc je les laisse cuire tout doucement
et je vais les tourner au fur et à mesure. Donc هنايا كيف ما كتشوفوا كنزيد شويش في العافيه، ما كتبقاش مهيله بزاف وما كتكونش معليه بزاف. Donc ici dans une casserole, j'ai mis le miel, j'ai rajouté un peu d'eau de fleur d'oranger et je vais très bien mélanger. Donc هنايا كيف ما كتشوفوا عملت العسل في وسط واحد الطنجرة وغنخلطو مزيان، غنزيد عليه واحد شويش د ما زهر ونخلط مزيان. Comme vous voyez ici, elle commence à être bien dorée. C'est à peu près comme la cuisson de la chebakia en fait. Il faut vraiment les tourner au fur et à mesure pour qu'elle ne cuit pas d'un côté et de l'autre côté elle reste crue. كيف ما كتشوفوا هنايا بداو يتحمروا. الشكل ديالهم بحال الشباكيه في الطياب ديالهم. خصكم تبقاو تقلبوهم دابا وساعه باش ما يطيبوش غير من واحد الجهه والجهه اخرى تبقى خضراء. Donc ici je vais diminuer donc le feu, le temps d'enlever les pouillettes et de les mettre dans le miel. هنا كيف ما كتشوفوا حنيت البوطه donc العافيه وعلى بيد ما ننزل هاد البويوات في وسط العسل يتعسلوا. Et je refais la même chose jusqu'à ce que je termine toute la pâte que j'ai. وكنبقى ماشيه مع يعني نعمل نفس المرحله حتى نكمل العجينه ديالي كامله ونعسلهم. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, cette découverte aussi vous aura plu. J'ai voulu faire cette vidéo en français et en arabe, pour le public arabe et pour le public français. J'ai voulu faire découvrir cette recette qui vient de تطوان. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم وبغيت نعمل هاد لا فيديو بالفرنساويه وبالعربيه باش يعني كلشي يكتشف هاد لا غوسيت اللي هي فريمون مزيونه ونتمنى تكون عجبتكم وما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. ونقولكم إلى الفيديو مقبل إن شاء الله. بسلامة.